पुनः स्वागत कर ब्लॉग को एबे समय है 7टा है आम सी बीच पाखे अच्छी किसी खाई समुद्र गाधेवा गाधे मंदिर दर्शन करवा चलो तो देखा कौन मिलूँ खाइबा बुली बुली आसी गोटे जगार पहुँच जाइए देख पचे गोटे यही मौसा पाखे काली खाई यही मौसा पाखे काली खाई पुणी आज आसू खाया पाखे मौसा पूरा किणी दी पूरा तीनटे जगह दुटो कचुरी दुटो करे बड़ा देवें और एक जगह दुटो इडली दुटो कचुरी दुटो बड़ा खाइबा सैला समुद्र टे मस्ती करिया चलो आज खाली फोटोशूट मस्ती हम काली कारण बहुत गाधेचु आम प्रबल मात्रा काली गाधेचु आम तुम्हें गाधेब कि अल्प गाधेब ना बेसी गाधेब मुझे आज अल्प गाधेमी आमर आसुँच देखो चाल चलिका हीरो टका चाल चलिका आसुँच सी भी अल्प गाधेबे कहीं काली ना काली 2 घंटा कि 3 घंटा आम प्रबल गाधेचु आम आज काली मोबाइल नहीं आसचु फोटोशूट अल्प वीडियो आनीचु देखा कौन हो अच्छी आज लोक अच्छा अल्प अच्छा मानी आईगला खाली कहते जीवुना जीवुन कह देखिए गाधेबा छानिया मानी आईगला ये आसगला पानी समुद्र टी आम गाधेमु आमर भिडियो एवं करे अविनाश साहू आम ए गाधेमु आमर अविनाश फोटोशूट कर
आज समुद्र पाखे पूरा मजा आसीगला लहरी ही लहरी देखते कौड़ा प्रबल मजा आसीगला मिनिमम 1.5 घंटा कि 2 घंटा आज समुद्र गाधे ये भी गाधे आज तो डुबकी मारची बड़े प्रबल डुबकी मारची आज 3 थर 4 थर गोटा हेवी लोक भी प्रबल लोक भी प्रबल बहुत मोर भारी गई ना ए शॉपिंग कर देना बापा कहते किणा गोटे डिश छोट डिशटे किनते मो भाई नहीं गोटे छोट भाई नहीं गोटे ड्रेस किनिए देखते कौन ड्रेस मिलला ना कौड़ी अच्छे ये देखें गोटा खरा कलर अच्छी तार देख पड़ी सेटा एका कलरटा कौन ब्लूटा कर हाँ भल लगे हाँ तुम देख लालटा कर काट हाँ छोटा एटा नब्बे बोटे एटा नब्बे आ गए दुकान जाए देखिए पूरा भल लगे कि खराब लगे दुकान जाए देखिए बुली बुली आ गए दुकान आज पहुँचे दुकान से पूरा भल लगे भल लगे काट दे এটা নেম গেলে হবে এটা কত টাকা वो सिर्फ दिखाएगा ना এটা কত 90 কোনটা লাস্ট এটা কত 90 शॉपिंग डन हो गला एबे देखिया आ कौन किण हेड गोटे आइसक्रीम देखिन आइसक्रीम मगेई आइसक्रीम खाइबा चॉकलेट पकड़ो हो गया तुम्हें खाओ चॉकलेट आइसक्रीम दीटा दियो फालूदा इसका नाम फालूदा फालूदा मगे नहीं ये चॉकलेट आइसक्रीम खाइयो ये कोई चॉकलेट आइसक्रीम खाइयो खाइए चॉकलेट A few moments later. मार्केटिंग करी आज शुई शुई मंदिर जाऊँगी मंदिर ठाकुर दर्शन कर भोग किणा कि मंदिर जाऊँगी मंदिर जाकि देखा मंदिर नजारा देखते प्रबल
ଆସିକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜୋତା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସି ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ହେଭି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ପଛରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇନୁ ଯିମୁ କେମିତି ଯିମୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଅବଢ଼ା ବି ଖାଇକି ଆସିମୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ତୋ ପାଖେ ଅଟକିଛି ପାଦ ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ତୋ ନା ଶବଦ ଯେବେଠୁ ତୋ ପାଖେ ଅଟକିଛି ପାଦ ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ତୋ ନା ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆସିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଲେଟ୍ ହେଲା ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କିଛି କ'ଣ ଭୋଗ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିକି ରୁମ୍କୁ ଯିମୁ। ରୁମ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିମୁ। 8:45 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କଥା ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସପିଂ ଚାଲିଛି ସପିଂ ସରିନି କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବ ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଯିମୁ। ରୁମ୍ରେ ବେକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେବ ପରେ ଦେଖା ହେବ। ଭୋଗ ବି କିଣିବାର ଅଛି ଭୋଗ ବି କିଣିବାର ଅଛି। ଏଇଠି କିଣିଦେବା ଭୋଗ। ନେଲ ମାର୍କେଟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗନୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନରେ ବି କିଛି ଖାଇଥିଲୁନୁ ଅବଢ଼ା କିଣିକି ଖାଇଲୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ। କ'ଣ ନବୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ବେଗ ନେଲୁ ଆଉ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନବୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ନିଆ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନବୁ ଏଇଟା ବେକ୍ କରିଦିଅ। ଅଧା ସଇଲା କେତେ ଚାଲିବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଗଲିଣି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଚାଲିବୁ। ସବୁ ତ ସରିଲା ଏବେ ଭୋଗ ଜିନିଷ କିଛି କିଣିମୁ। ଭୋଗ ଜିନିଷ କିଣିକି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିମୁ। ରୁମ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଚାଲିବ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଲିବ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ନା ଏଇଠି ନେବୁ ନା ଭାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ନେବୁ ନା ଏଇଠି ଆସୁଛି ଏଇ ତା ରୁମ୍ ବା ଏଇଠି ପାଖର ତାକୁ ଏଇଠିକି ଆସିବ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ହେବି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ହେଲି କାଲି ରାତିରେ ହେଲି ଡାକୁନୁ କାଲି ରାତିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଯିବାର। ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 8:45 ଛାଡ଼ିବ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଯିମୁ। ভিডিও যদি ভাল লাগিছে সমস্তে লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সবসক্রাইব भी करदेवे। टाटा बाय।